Danas ću, moji dragi gledatelji, nešto više pričati o jednoj tajnoj epidemiji koja se naziva apnea, koja je jedna jako učestala bolest o kojima se relativno malo priča, a ima potencijalno jako velike probleme koje može kasnijim fazama itekako dovesti kod osobe koja ima ovu vrstu tegoba. Reći ću vam što je apnea, koji su uzroci glavni ove bolesti, zapravo kojih vrsta imamo i koji su najopasnije situacije koje mogu dovesti ukoliko ne liječite apneu. Apnea je medicinsko stanje koje može imati ozbiljne posljedice ako se ne liječi. Apnea za vrijeme spavanja je poremećaj spavanja u kojemu disanje prestaje na kratko vrijeme. Najlakše je okriti ako glasno hrčete dok spavate te se osjećate umorno i iscrpljeno čak i nakon cijelonoćnog odmora. I to je jako bitno za reći. Dakle, ova situacija se događa kada vi zaspete i imate kontinuirane prekide samoga disanja koji vama kontinuirano uzrokuje da se budite tijekom recimo jedne noći ili kada zaspete. Kada se mišići ždrijela opuste, baza jezika pada na stražnju stjenku ždrijela, uzrokujući djelomično ili potpuno zatvaranje dišnog puta. Kada govorimo o apneji, govorimo o njoj kao poremećaju spontanog disanja. Iako apneu mogu uzrokovati različiti čimbenici kao što su trauma, uporaba droga ili neurološke bolesti, daleko najčešći uzrok zašto vi imate apneu je prekomjerna tjelesna težina ili pretilost. I zato se ova vrsta bolesti smatra, ajmo reći, tajnom epidemijom, jer mi u modernom načinu života imamo veliki broj osoba koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu i razvijaju samu apneu. Možemo reći otprilike 50% osoba koji imaju apneu imaju prekomjernu tjelesnu težinu. Glavni razlog je što se dijafragma ne može u potpunosti ispružiti za vrijeme disanja, a glavni razlog je prekomjerna masnoća u stomaku. Kod apneje disanje se doslovno zaustavi, a hrkanje onemogućuje normalno disanje. Prestanak disanja može trajati čak 30 sekundi, 60 sekundi, nekim osobama čak prestanak disanja bude i po minutu i pol, dvije. I onda možete zamisliti da vi zaspete i vama kontinuirano se prekida dotok zraka i kisika. I vi nećete vjerovati, osoba koja ima apneu za vrijeme noćnog spavanja, on se može čak i nekoliko stotina puta dogoditi ova perspektiva prestanka samoga disanja. Možemo reći prestanak disanja zaustavi nivo kisika u tijelu. Nakon vremena bez disanja osoba se budi, počinje naglo udisati zrak. Osoba za apneom može se buditi i po 200 puta po noći. Puno puta se čovjek i ne sjeća kada se budio tijekom noći, a jedan od najvećih opasnosti apneje je razvijanje visokog krvnog tlaka i puno veći razvoj moždanog i srčanog udara. I o tome jako voditi računa. Postoji jako velika poveznica, apneje sa visokim krvnim tlakom. A visoki krvni tlakom je onaj korak prije onih izuzetno teških bolesti koji se nazivaju srčani i moždani udar, koji su najgore bolesti modernog čovjeka i ubijaju najvećeg broja osoba. I to veliki broj vas nije znao. Prekomjerna tjelesna težina, apnea, visoki krvni tlak, potencijal srčanog i moždanog udara. Može se javiti u 3 glavna oblika: opstruktivni, centralni i mješoviti. Opstruktivna apnea je najčešći tip i često se viđa kod osoba za vrijeme zaspavanja. Ova vrsta apneje je uzrokovana blokadom dišnih puteva koje onemogućuju protok zraka u pluća. Kada se mišići u stražnjem dijelu grla opuste, javlja se opstruktivna apnea za vrijeme spavanja. Ovi mišići podupiru mekonepce, resice i krajnike, bočne stjenke grla i sami jezik. I to je ono što se zapravo događa u najvećem broju slučajeva. Ta opstruktivna apnea se javlja u najvećem broju slučajeva. I to je ona perspektiva što ćete vi najčešće iskusiti. Druga vrsta apneje se naziva centralna apnea, se javlja kada mozak ne uspije poslati odgovarajuće signale mišićima koji kontroliraju disanje. To može biti uzrokovano različitim medicinskim stanjima, poput moždanog srčanog udara, nuspojava određenih lijekova. Zatajenje srca, krvarenje u mozgu i tumori najčešće su uzrok centralne apneje. Ljudi sa središnjom ili centralnom apneom imaju veću vjerojatnost da će zapamtiti noćna buđenja nego oni sa opstruktivnom apneom za vrijeme spavanja.
Ja mislim da je još jedna jako interesantna perspektiva. Vi svi koji ste sa osobom koja ima već samu apneu, vi puno puta vidite vašeg supružnika ili s osobom s kojim kontinuirano recimo spavate, da se on kontinuirano budi, hrče i slična perspektiva. I ona opstruktivna apnea u velikom broju slučajeva osoba čak neće ni znati da ju ima, a zapravo je ima jer posljedica, dakle onih karakterističnih simptoma dovodi do toga da osobe su kontinuirano umorni, kontinuirano ima problema raznih tipova. I ono što je dakle još bitno za reći, postoji još jedna vrsta apneje koja se naziva mješovita apnea, koja je kombinacija centralne i ove opstruktivne apneje. Što da vam kažem, moji dragi gledatelji, dakle, ovo je prilično ozbiljna situacija koju veliki broj osoba ignorira, a puno toga se može izbjeći ukoliko izliječimo zapravo glavne uzroke oboljenja ili da pomognemo, imamo puno načina pomoći kod same apneje. Da li ste vi jedna od osoba koja ima apneu? Koji su vaši možda simptomi, kako se vi osjećate, koji su vaše iskustva? Ajde komentirajte dolje ispod video zapisa, velikom broju osoba ćemo možda pomoći iz ove perspektive. Moja prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, službeno je u prodaji. Knjiga kao takva je napravljena u tiskanom obliku, kao što ovdje vidite, a isto tako je dostupna kao e-knjiga ili audio knjiga. I samu knjigu možete kupiti na internetskoj stranici www.mariolab.eu, link za to imate ovdje dole ispod video zapisa, i putem web shopa kupite knjigu koja je prevedena na hrvatski, engleski ili njemački jezik. Za sve vas koji ne znate se služiti web shopom, nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona, pošaljite upit za kupnju knjige i mi ćemo možda na vama jednostavniji način osigurati knjigu koju svi itekako želite.